ता बबा कुन कक साना मुसुगलिया तै बस कक सासिनाय नि जों तिनि सिदात खायगा जों कक साया ओइ तिनि बुखुं मुथलायै साइलेंट प्रिस रेस्टिं डेमोनस्ट्रेशन खाने फाइजेक तिया अब ताइ बर सब पूजानि सिगां जों गसिमालिया ताइ जों बहुत गसिका पूजानि सिगां विकी पूजानि शपिं खाने बागै दाबो पूजानि सिगां रांनाय जों तो पूजानि शपिं खाने बागै आबले अब कलेजो रांना बागै से यूनिवर्सिटीओ रांना बागै से जों स्कॉलरशिप ताबो 3 दिन एटलिस्ट 3 दिन बिसे हामना नां जोंके डिमान्ड হবে दंनाय जे 3 दिन बिसिङाव যদি তিনি হামকে তো কাহাম কক্সে जों বড় নাম সুগো তারা এখন ছাত্রদের অ্যাকাউন্টে ছোট ছোট ব্যাচে তারা পুশ করতে আরম্ভ করবেন স্কলারশিপগুলো পিএফএমএস সিস্টেমে একবার 2000 এর বেশি একটা ব্যাচে স্কলারশিপ পুশ করা যায় না এটা আজকে থেকেই বা কালকে থেকেই টাকা ঢুকতে আরম্ভ করবে স্টুডেন্টদের অ্যাকাউন্টে তিনিখানা স্কলারশিপ মানাই সাজামो साजाबा तंगमालिया तिफ्रासा रोंस्ट्रिंनाय रक स्कुल फी कलेज एग्जाम फी जुदा जोंजाला क्लाइजाक तिफ्रासा स्टुडेंट खिनै खनाय पाइथागो जबाबो अंखरका इब्रामथनि रोंस्ट्रिंनाय बेदेक DISF तिफ्रासा रोंस्ट्रिंनाय रनि स्टाइपेन्ड दाक्ति ना सानै तिफ्रासा हामग्राय तां बेदेक गेरेबलायखा DISF तिफ्रासा हामग्राय तां बेदेकनि हाबानक बस्कागो सातं खिरिं न कसमरि जुमै पिस सिटिन डेमोनस्ट्रेशन खायगा DISF नि शिखला शिखले रक जोंनायदि स्कलारशिप सुतु DISF रक तिनि सिमिनिया फ्राय मास बागै 2 मास 3 मास दंखा जों बनो रिक्वेस्ट खायमान तो फनो रां फान रिलीज खायका मुआरासि बाय थाङै जों नरमुखना DISF बाय DISF थाङै सेक्रेटारि नि अफिसार बाय मालाय रां रिलीज का हायफानो से थाफनो रां हाबियाखौ जों ता बबा कुन कक साना मुसुगलिया तै बस कक सासिनाय नि जों तिनि सिदात खायगा जों कक साया ओइ तिनि बुखुं मुथलायै साइलेंट प्रिस रेस्टिं डेमोनस्ट्रेशन खाने फाइजेक DISF रक जों ता केव बुखुं कक सानाया जों नरबाबो कक साया दंना नां हिनि दंमानि हायफानो बुइ रुगुरक सायमा ग्लाक तिनी ताङै नर हाके फाइ दं फाइगायनि से जों नरबो कक साना फाइमानि मेनलि के तामो जों तिनि साइलेंटली कुन कक साया केव बाय जों स्कलारशिप मारनाय बिनि बाय जों अर फाइ आसुलायजा ताबो सब जरा तो केव खायाको ताबो ताम हिंदा दाको ऑफिस नि बरा ताम सा ऑफिस नि बरा तो जों इनबेक खायाको बरा जुदि फाइगाय जों मेमोरेंडम सानाय अफ्रो जों बराबो कक सालायनि बाय प्रोसेस चलै दं जुदि बरा ताव फना डिले खाइ दं अंगाय नायदि ताव फना जों स्टुडेन्ट रकनि एग्जाम फाइ दंगा अलरेडी अलमोस्ट एग्जाम ताइ 2-3 दिन से बफरका बरा पे खाइनाय बफरका बरा एग्जाम होनाय प्लस ताबो कलेज हो एडमिन माया नि सबरो साव अथॉरिटी न हते चिठी रजनी अबन चिठी न कुन कलेज हो एब्सेंस खाया को तफेला तफन स्टुडेन्ट हो प्रेशर दङ जे न रां दे एखान एडमिन माया एग्जाम मारे हानि जों ते अबन ति बुसुक बार सानाय बङ जों सावै न खना मुभमेन्ट मांसे स्ट्रंग जों खाइ दङ बरा तफन से अबन डिले खाइ दङ थिंग जों मानिका जे रां फाया नि ताबो त नयतारि रां सपका बले अलरेडी पास अंक बले आसर दिन नांबा तिपुरा रां सपाय जे न रां रिया हमके बाय अब ताइ बर सब पूजानि सिगां जों गसिमालिया ताइ जों बहुत गसिका पूजानि सिगां विकी पूजानि शपिं खाने बागै दाबो पूजानि सिगां रांनाय जों तो पूजानि शपिं खाने बागै आबले अब कलेजो रांना बागै से यूनिवर्सिटीओ रांना बागै से जों तिनि प्रोसेस खाइ दङ पूजानि सिगां तामबा एग्जामनि सिगां जों नांगले जों बा बिनिबाय एग्जाम सिगां रांना नांगो जों तिनि केबो कक साया जों तिनियाव सुबसाब जों स्लोगान बरिया कुनु खरांथि साया जों प्लिज कलेज साइलेंट जों केबो कक साना मुसुलिया ताइ बस सासिनाय नुनो खना DISF दि जेकुनु स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन आं DISF निया तो मुभमेन्ट खाइ दङ बाट केव से डिले खाइ दङ अब ते आं सुन कक सानाय जों DISF बस जरा खाया बस जरा रमै जों जरा जरा करि को कुनु साइमियाखौ ताव हाई अथॉरिटी नि जेब्रो ट्रेवल फर डिपार्टमेंट जों तामसा जों ताम कसा अबरो से डिसिजन नै बर ताम फिडबेक रि अब त्रिसि जों मावलो सिनाय जों दा बर तंनै बस दिन कुन टाइम को साइमियाखौ लाइट थांनाय साला दनर ककथम बान्दा खलायै अक्टोबरनि फर्स्ट वीक न माननाय हिनि नट साखलाय के तामनि बागै दिन देसो बागै प्रोटेस्ट खालायना अब जों अक्टोबर फर्स्ट वीक नि बनो गसिगा बाट ताव स्टुडेन्ट अनेक प्रेसार दं कलेज नि और प्रेसार नै दे बर सावस रां हाबियानि बागै से अक्टोबर 9 साव ताव तो रां सबै गाबले रां सबै एक सप्ताह के अलरेडी रां हामना दं बस बन्द दिननि बागै डिले हुन थां सुति दिननि बागै पूजाराव थांगाबला कय दिन अंगाय पूजा तो पूजा थिन जों गसु बाट एटलिस्ट एक मास होगा टाइम नांगे तिब्र रां सबै अक्टोबर नि जिदि फर्स्ट वीक नि एक मास काइ थांगा 9 तारिख नि एक मास काइ दं इनके एक मास तो नांगेले इनके अबन तिनि जों दाक्ति प्रोसेस ताव स्टुडेन्ट अनेक प्रेसार दं कलेज स्कुल अबन ति अनेक स्टुडेन्ट गार्जियन बरो किरियो दं ने खरस स्टुडेन्ट रेखाब जों परि दं रोंस्रों दं मने एग्जाम दिदि रां लिमि आंगाय मारिया 1 इयार बैक मानसे रांनि बागै से 1 इयार बैक नि सरकार अबन ति सरकार कि सियादा सरकार कि साइमिया दे स्कॉलरशिप परि होइने गावबो सरकार सं साइमानि से जुदि रांनि मिया आंगाय जों ताइ तामो साजनाय तिनि हावा जों ताइ तामो नमो सासे जों ताइ तामो सासेनाय बिसिबरम ताङै स्कलारशिप नि बागै बाहायके स्टुडेन्ट नक्सिरि खंलाना बिसिबरम नाय अब तामो साना बर सावजे तिनि स्कलारशिप नि मेन इश्यू के तामो स्टुडेन्ट रक डेट
लाइरे हुई डेट बाइरे हुई बाइरे डेट एक्शन खाने बागे आते हैं उनसाव आं बावो दिन मीटिंग सागा जे सा ना जे जों थिंनो नम मासिन जी बिसिंग जी स्कॉलरशिप जमा का न गारंटी दि रिमानो जे नेक्स्ट ईयर अक्टोबर या नेक्स्ट ईयर जे आते हैं प्रॉब्लम माया जून मास अब जों सिउ रिमेस हो बे तामन बा न बुझि तामन बा सेम ईयर न हाते नय सिउ रिमेस हो बरो साव फाइनेंशियल ईयर नि बागे आते हैं प्रॉब्लम दं जों फाइनेंशियल ईयर दं ईयर जों सामिया न सरकार दं न गवर्नमेंट बरन न सेंट्रल बरन नि जों अब जों सामिया न जे खेबमान जों सॉल्व खादि प्रॉब्लम तो स्टूडेंट बंगमनो न बंगमनो बात जों सॉल्व मांगो सॉल्व खायबले गे एडवांस रांगारि जों तो रां सचायबले आधार कार्ड बाय लिंक जाक स्कॉलरशिप नं केबो साइमिया जों बसियो मिनिस्टार बो साइमिया जों अबो साइमानो आधार लिंक बाय रां हाबो खरसा नांगो साइमिया बरो साइ हाइपान नंतो सल्यूशन तो नांगाय ब्ले कायसा जों सल्यूशन नांगो अब सिनि मुखौ जों सारबोसे बुसु साइमिया जोंनि स्कॉलरशिप ताबो 3 दिन एटलिस्ट 3 दिन बिसे हामना नांगो जोंनि डिमान्ड अब दंनाय जे 3 दिन बिसिङाव जुदि 3 हाबो तो काहाम कौसे जों बरो लामसुगो मा 3 दिन बिसिङाव जों नांगो तांगे नेक्स्ट टाइमाव एग्जाम होना नायथगा बिनि बागै 3 दिन बिसिङ जों स्कॉलरशिप जोंनि साराय नागाना तामुसा बा जों डिमान्ड खाय जे 3 दिन बिसिङ स्कॉलरशिप बुथुमनि yang kok temo thumna bai Tripura hamkani tangwedani dagi phangno kok sungjake dagi phang scholarship no tei reaction rekha tini sharik eba kharani bisingno best ke scholarship rang hamna chengnai যেটা স্কলারশিপের ব্যাপারে আমরা বারবার স্টুডেন্ট যারা রিপ্রেজেন্টেটিভ আছে বিভিন্ন স্টুডেন্ট সংগঠনের তারা যখনই এসেছেন আমরা তাদের সঙ্গে আলোচনা করেছি এটা ব্যাখ্যাও করেছি পোস্ট মেট্রিক যে স্কলারশিপ সেটার টাইমলাইন 6 টাইমস বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রিকোয়েস্টে এক্সটেনশন করা হয়েছিল এবং 2023-24 সালের যেটা স্কলারশিপ সেটা টাইমলাইন এক্সটেনশন হয়ে 24-25 ফিনান্সিয়াল ইয়ারে চলে আসে আমাদের যে পোস্ট মেট্রিক স্কলারশিপ বা প্রি মেট্রিক স্কলারশিপ দেওয়ার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হয় তার মধ্যে 90% আসে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের মিনিস্ট্রি অফ ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ারের কাছ থেকে আর 10% আমাদের রাজ্য সরকার দেয় তো আমাদের এই যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের যেটা অর্থ রাশি সেটা আমরা বরাদ্দ পেয়েছি সেপ্টেম্বর মাসের 9 তারিখে এবং সেই 9 তারিখে এটা সরাসরিভাবে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের কাছে তো আসে না সেটা আসে আমাদের স্টেট ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টের কাছে তো স্টেট ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট থেকে অ্যাপ্রুভ করিয়ে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে সাব এলোকেশন করিয়ে ট্রেজারিতে পাস করানো অবধি আমরা 18 তারিখের মধ্যেই সবগুলো কাজ করে নিয়েছি তাও 9 তারিখে আমরা পাওয়ার পরে 18 তারিখের মধ্যে মাঝখানে 3টে ছুটির দিন ছিল আমাদের স্টাফেরা এক্সট্রা পরিশ্রম করে এটাকে তারা সবাই মিলে সহযোগিতা করে ট্রেজারি থেকে যে কাজটা সেটাকে তারা করিয়েছে তো ট্রেজারি ক্লিয়ারেন্স হওয়ার পরেও মাঝখানে একটা লেয়ার থাকে সেটাকে বলে স্টেট নোডাল অ্যাকাউন্ট স্টেট নোডাল অ্যাকাউন্টে ট্রেজারি থেকে টাকা আসতে এবং পিএফএমএস পোর্টাল পাবলিক ফান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম পোর্টালে টাকা আসতে বেশ কিছুটা সময় লাগে আমরা গতকালকে পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলাম গতকালকেও এটা রিফ্লেক্টেড হয়নি কিন্তু আজকে এই কিছুক্ষণ আগে জাস্ট এক্ষুনি আমি আমার জয়েন্ট ডাইরেক্টর কাগজ দিয়ে গেলেন যে পাবলিক ফান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে এটা রিফ্লেক্টেড হয়েছে আজকেই তার মানে হচ্ছে যে এখন আমাদের যারা এখানে কাজ করেন স্কলারশিপের যারা সেকশনে কাজ করেন তারা এখন ছাত্রদের অ্যাকাউন্টে ছোট ছোট ব্যাচে তারা পুশ করতে আরম্ভ করবেন স্কলারশিপগুলো পিএফএমএস সিস্টেমে একবার 2000-এর বেশি একটা ব্যাচে স্কলারশিপ পুশ করা যায় না তো সেখানে ধাপে ধাপে এটা হয়তো কয়েকদিন সময় লাগবে 4 দিন 5 দিন বা তার থেকে কিছুটা বেশি সময় লাগতে পারে কিন্তু এটা আজকে থেকেই বা কালকে থেকেই টাকা ঢুকতে আরম্ভ করবে স্টুডেন্টদের অ্যাকাউন্টে তো আমি এটা বলবো যে গত বছর অবধি বা এর আগের বছরও আপনারা দেখেছেন যে আগস্ট মাস জুলাই মাস এরকম সময় গিয়ে স্কলারশিপ পাওয়া যেত এটা মূল কারণ হচ্ছে এই যে বারবার এক্সটেনশন করা কিন্তু সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এই বছর সমস্ত স্টেট গভর্নমেন্টগুলিকে বলে দিয়েছেন যে তারা যে সারা দেশের জন্য টাইমলাইন নির্দিষ্ট করেছেন সেই টাইমলাইনের মধ্যেই সবাইকে ক্লেম করতে হবে স্কলারশিপ এটা যদি টাইমলাইন কেউ মিস করে
কোনো একটা পার্টিকুলার স্টেট গভর্নমেন্টের রিকোয়েস্টে এই টাইমলাইন এক্সটেনশনও হবে না। কাজেই অন্যবারের থেকে এবারে অনেক বেশি সতর্ক থাকতে হবে। অন্যান্যবার হয়তো আমরা সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করেছি, ছাত্রদের স্বার্থের কথা চিন্তা করে এটাকে বারবার টাইমলাইন এক্সটেনশন করা হয়েছে, কিন্তু এই বছর আমাদের কাছে সেই সুযোগ থাকবে না। কাজেই ছাত্রছাত্রী যারা আছে আমি বলবো যে স্কলারশিপ তাদের কাছে একটা ভাইটাল জিনিস, কারণ ত্রিপুরার মধ্যে গরিব অংশের মানুষেরই বসবাস বেশি, সেই ক্ষেত্রে স্কলারশিপটা অন্তত ভাইটাল। এটা যাতে সবাই সুযোগ নিতে পারে, সবাই যাতে সতর্ক থাকে, নির্দিষ্ট টাইমলাইনের মধ্যে যাতে সবাই স্কলারশিপের অ্যাপ্লিকেশন যাতে করে, এবং এই ক্ষেত্রে ছাত্র সংগঠন যেগুলো যারা কাজ করছে ছাত্র স্বার্থে, তারাও যাতে সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করে, তাদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করার জন্য, সেটা আমার আবেদন থাকবে। স্যার, টিআইএসএফ তারা তো নিচে প্রটেস্ট করতেছে, এই ব্যাপারে কি আপনি একটু বলবেন? প্রটেস্ট করা তো যে কোনো ছাত্র সংগঠনের অধিকার। তারা যদি আমাদের সঙ্গে কথা বলতে চান, নিশ্চয়ই আমরা সবসময় কথা বলেছি, ওনারা যদি প্রতিনিধি কথা বলতে চান, নিশ্চয়ই আমি কথা বলবো।